Kejadian 34 Genesis 34. Pada suatu kali pergilah Dina anak perempuan Lea yang dilahirkannya bagi Yakub mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. And Dinah, the daughter of Leah, which she bore unto Jacob, went out to see the daughter of the land. Ketika itu terlihatlah ia oleh Sikem, anak Hemor orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. And when Shechem the son of Hamor the Hivite prince of the country saw her, he took her and lay with her and defiled her. Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina, anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu, and he sold clove unto Dinah, the daughter of Yakub. And he loved the damsel, and spake kindly unto the damsel. Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor ayahnya, ambillah bagiku gadis itu untuk menjadikan istriku. And Sikem spake unto his father Hamor, saying, Get me this damsel to wife. Kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sikem mencemari Dina, tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternaknya. Jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. And Yakub heard that he had defiled Dinah his daughter. Now his son were with his cattle in the field, and Jacob held his peace until they were come. Lalu Hemor ayah Sikem pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. And Hamor the father of Shechem went out unto Jacob the come with him. Sementara itu, anak-anak Yakub pulang dari padang, dan sesudah mendengar peristiwa itu, orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dan memperkosa anak perempuan Yakub, sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. And the sons of Yakub come out of the field when they heard it, and they were grieved, and they were very wroth, because he had wrought wholly in Israel in lying with Jacob's daughter, which they ought not to be done. Berbicaralah Hemor kepada mereka itu, hati Sikem anakku mengingini anakmu, kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya. And Hamor cometh with them, saying, The soul of my son Sikem long for your daughter, I pray you give him the wife to wife. Dan biarlah mengambil, berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami, dan ambillah gadis-gadis kami, and make ye marriage with us, and give your daughter unto us, and take our daughter unto you. Tinggallah pada kami, negeri ini terbuka untuk kamu. Tinggallah di sini, jalanilah negeri ini dengan bebas, dan menetaplah di sini. And ye shall dwell with us, and the land shall be before you. Dwell and tread ye therein, and get you possession therein. Lalu Sikem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya, biarlah kiranya aku mendapat kasihmu. Aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. And Sikem said unto her father and unto her brethren, Let me and grace in your eyes, and what ye shall say unto me, I will give. Walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar, seberapa baik pun aku akan memberikan apa yang kamu minta. Tapi berilah gadis itu kepadaku menjadi istriku. Ask me never so much dowry and I will give according as ye shall say unto me. But give me the damsel to wife. Lalu anak-anak Yakub menjawab Sikem dan Hemor ayahnya dengan tipu muslihat, karena Sikem telah mencemari Dina, adik mereka itu. And the son of Jacob answered Shechem and Hamor his father deceitfully, and said, because he had defiled Dinah their sister. Berkatalah mereka kepada kedua orang itu, kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada orang laki-laki yang tidak bersunat, sebab hal itu aib bagi kami. And they said unto them, We cannot do these things.
to give our sister to one that is Simusas, for that were are reproach unto us. Hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. But in this will we consent unto you, if ye will be as we be, that every male of you be circumcised. Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu. Maka kami akan tinggal padamu dan kita akan menjadi satu bangsa. Then we give our daughter unto you, and we will take your daughter to us, dwell with you, and we will become one people. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu lalu pergi. But if ye will not hearken unto us to be circumcised, then will we take our daughter and we will be gone. Lalu Hemor dan Sikem anak Hemor menyetujui usul mereka, and their word pleased Hamor and Sikem Hamor's son. Dan orang muda itu tidak bertangguh melakukannya sebab ia suka kepada anak Yakub. Lagi pula ia seorang yang paling dihormati di antara seluruh kaum keluarganya. And the young man deferred not to do two things, because he had delight in Jacob's daughter, and he was more honorable than all the house of his father. Lalu pergilah Hemor dan Sikem anaknya itu ke pintu gerbang kota mereka, dan mereka berbicara kepada Hemor and Sikem his son, come unto the gate of their city, and come with the men of their city, saying, orang-orang itu mau hidup damai dengan kita, biarlah mereka tinggal di negeri ini dan menjalaninya bebas. Bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Maka kita dapat mengambil gadis-gadis mereka menjadi istri kita, dan kita dapat memberikan gadis-gadis kita kepada mereka. These men are peaceable with us, therefore let them dwell in the land, and treasuring for the land. Behold, it is large enough for them. Let us their daughter to us for wife, and let us give them our daughter. Namun hanya dengan syarat ini orang-orang itu setuju tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga kita menjadi satu bangsa, yaitu setiap laki-laki di antara kita harus disunat seperti mereka bersunat. Only herein will the man consent unto us for to dwell with us, to be one people, if every male among us be circumcised as they are circumcised. Ternak mereka, harta benda mereka, dan segala hewan mereka, bukankah semuanya itu akan menjadi milik kita? Hanya biarlah kita menyetujui permintaan mereka, sehingga mereka tetap tinggal pada kita. Shall not their cattle and their substance and every beast of their be our? Only let us consent unto them, and they will dwell with us. Maka usul Hemor dan Sikem anaknya itu didengarkan oleh semua orang yang datang kumpul di gerbang kota itu, lalu disunatlah setiap laki-laki, yakni setiap orang dewasa di kota itu. And unto Hamor and unto Sikem his son heard it, all that went out of the gate of his city, and every male was circumcised, all that went out of the gate of his city. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak Dina, setelah masing-masing mengambil pedangnya menyerang kota itu dengan tidak takut-takut, serta membunuh setiap laki-laki. And it come to pass on the third day, when they were sure that two of the sons of Jacob, Simon and Levi, Dina and brethren, took each man his sword and come upon the city broadly and slew all the males. Juga Hemor dan Sikem anaknya dibunuh dengan mata pedang, dan mereka mengambil Dinah dari rumah Sikem, lalu pergi, and they slew Hamor and Sikem his son with the edge of the sword, and took Dinah out of Sikem of
her house and went out. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu lalu menjarah kota itu karena adik mereka telah dicemari. The son of Jacob come upon the slain and spoiled the city because they had defiled their sister. Kambing dombanya dan lembu sapinya, keledainya dan segala yang di dalam dan di luar kota itu dibawa masing-masing. They took their sheep and their oxen and their asses and that which is in the city and that which was in the field. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijarah mereka dan seluruhnya yang all their well and all their little ones and their wife took they captive and spoiled even all that in the house. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris, padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan, aku beserta seisi rumah. And Jacob said to Simeon and Levi, ye have troubled me to make me to sting among the inhabitants of the land, among the Canaanite and the Periz, and I being few in number. They shall gather themselves together against me and slay me, and I shall be destroyed, I and my house. Tapi jawab mereka, mengapa adik kita diperlakukan sebagai seorang perempuan sundal? And they said, shall he deal with our sister as with an harlot?